Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para habaib, para masyayikh, para tokoh masyarakat, wa akhussu bidzikri da ajunan semulja, para kiai seampun rabu seabtina sangat amulja aki cukan da ajunan semulja Kiai Abdul Muqtadir seabtina sangat amulja aki, para kiai selain saya tak bisa nyebutaki satu persatu, para hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah moci asyukur da Allah saat mangken dan kulaban pancenan saja menghadiri acara kalaban petolong rahmat hidayat nikmat taufik dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kula serang pancenan saja bisa ngacih bersama, bisa merangaki nasihat bersama, bisa merangaki mau'idah bersama. Kak dinto insyaallah jadi bukteh paki ya junna Allah subhanahu wa ta'ala. Odik dan kula serang pancenan saja selalu dalam hidayat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam ya teraki dak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga dak para keluarga sahabat tabi'in tabi'in. Para hadirin rahimakumullah. Dalam malam mangken kak dinto dan kula ban panjenengan saja hadir dalam acara semuljah, acara kak dinto sepertama Maulid Nabi, memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga acara yang kedua Kak Dinto acara Sebu Areh. Maka dari Kak Dinto dan kula ban panjenengan saja alhamdulillah oleh sedekah seraja dari tuan rumah, oleh perhatian serajah dari tuan rumah, oleh kesadaran serajah dari tuan rumah. Kenapa Kak Dinto? Bi tuan rumah ngoncengaki, bi tuan rumah parengin tan kula ban panjenengan saja nasihat. Saya Kak di nasihat Kak Dinto tep-tep dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam salam dari kanjeng Nabi Muhammad untuk umatnya pakon sampai aki. Maka dari Kak Dinto tan kula ban panjenengan saja sokor perajah sokorah. Karena apa-apa tak sekapina orang panggil dalam acara semuljah akadi malam mangken. Secara akal toreh dan kula ban panjenengan saja ker mikir rahmat ben nikmat Allah subhanahu wa ta'ala saya paringaki dak dan kula ban panjenengan saja. Panapa? Sepanapai bukilu ke Mekah, sepanapai bukilu ke Mekah panikah mangken mikir dan kula ban panjenengan saja. Islam Kak Dinto muncul dari kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad lahir di Mekah, menyebarkan agama Islam pertama di Mekah, dan kula ban panjenengan saja orang Madura. Bahkan Kak Dinto reng jeruan saya masuk akan tokino nyelono kelenon secara akal ketetangkan Mekah, negara-negara ketetangkan Mekah ki banyak reng kafir para Arabu sebenarnya. Panika Islam dan iman dapat Kak Dinto. Ki dan kula ban panjenengan saja banyak oleh bonus dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pertama dan kula ban panjenengan saja hadir malam mangken Kak Dinto tabur rahmat serang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan malaikat asontorson aduaki malar mantar dan kula ban panjenengan saja sepor atusan.
panikah gratis ampun, bonus dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Malam mangken kak dinto banyak orang yang maksiat, malam mangken kak dinto banyak orang yang selakaran tepan tak anda ke pangeran. Maka dari kak dinto para rabu sebada mulja pengajian kak dinto cak kebaik angkep acara-acara biasa, cak angkep kulaban pancenan saja yang korokun hadir ke pengajian, undang mak kae, ngargain mak kae, niser mak kae, sabenta tadok statoko satadek singiding ngaki. Mari jadi mulai tadek panapa. Hadir ke pengajian lak balik keluar masuk pengajian tapi kelakuan lagi pakun. Berarti kulaban pancenan saja tak ngangkep serius. Apa-apa? Kula ki uru tek kandaan sarang supir, agama Islam kak dinto memang abri kemudahan. Agama Islam kak dinto memang abri kemudahan. Apa-apa? Kulaban pancenan saja abajang lemak waktu musafir, abajang lemak waktu musafir, bajang duhur 4 rakaat ibadah 2 rakaat. Panika rukhsah dari agama, ad-dinu yusrun. Kulaban pancenan saja apa sah lapar musafir, ebri rukhsah bi agama tak apa-apa muka dengan syarat musafir aja musafir haram, dengan syarat berangkat sebelum pacar, rukhsah dari agama. Tapi para rabu sabada mulja, agama kak dinto depan dak tan kulaban pancenan saja sulit untuk mengeterapkan, sulit untuk mengamalkan, sedikit atau banyak sokoni atau banyak pakun dan kulaban pancenan saja butuh perjuangan untuk mengamalkan. Karena apa-apa dan kula mangken atanya ada pancenengan saja siap merangaki pengajian. Apa-apa kula matanya siap panapa buntana lambak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seetoronin wahyu sarang ajunan Allah sampai ngeter badannya dari berian wahyu, sampai nites pelo Rasulullah dari berian wahyu. Kulaban panjenengan saja mirangaki Al-Quran ben hadis dak tada panapa. Kanjeng Nabi Muhammad yang berjuang sampai arah-arah dan kulaban panjenengan saja ngangkep agama kak dinto kebutuhan belakang. Yang penting dunia gak ada, soki gak ada, panika gak ada, agama dibudi. Padahal dan kulaban pancenan saja tak kira menikmati dunia, tak kira menikmati compok genteng, tak kira menikmati mobil genteng, tak kira menikmati daerah genteng tanpa berjuang na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari kak dinto pengajian kak dinto bukan sekedar acaraan, tapi panjenengan tojuk dek kak dinto dan kula toju kak dinto mirangaki nasihat kak dinto terutama dak dan kula TV baru dak pancenan saja. Kenapa? Kak dinto titip dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paleman dari kak dinto pancenengan dituntut bi agama ngamalaki teka sahuruf. Dak mun tak bisa ngamalaki kapi sahuruf bae amalaki. Pada pak kata tangken, pada pak kabalan, pada pak kabotran, pada pak karajin, pada pak kasakap bina umat muslim selagi kita mampu kita madepak. Berarti nerema agama ngimirangaki pengajian kak dinto amanah. Tetijak korokun ra acaraan kak dinto. Mangkan sepertama gila seporatan kulaban panjenengan dosa kulaban panjenengan saja seporah. Nomor 2 kenapa? Gratisan dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Kita kileng kiana kak dinto sejam pada ibadah sebitak tahun. Lah pikir begila sepana jam. Umur kulaban pancenan saja paling lapak bolo sebitak, engki panika sebitak jeung aja mak. Beton ampun lah tampan ka panika. Kulaban pancenan saja panika umur 40 ke atas ampun lek datengin penyakit malar manter sehat saja. Lanjeng umur saja. Berkat umur saja. Tapi tore pikir kula per detin ban pancenan saja per menit per jam per aren per minggu per bulan per tahun sapan apa ibu kali sama maksiat ke pangeran. Panika bi pangeran ki panggil dana ibri hidayat keluar dari pengajian ki pakun tak ada perubahan berarti kula ban pancenan saja hidayat peluah yo tak aki bi pangeran ibri hidayat enjak pangeran tak ndek kok. Nah apa nikah berarti kulaban pancenan pas dadi orang takabur. Maka dari kak dinto sokoni mangkan apa ngajen kak dinto tinggal tayo santai
nang tenang nik sokon nik tore kuleban pancenan saja Kak Dinto setretanan ngireng daripada ngantok kok rokokan tore daripada tore tai santai pokok agama Kak Dinto tore kuleban pancenan siap buka ate siap muka ate siap muka pikiran panik keterima dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paki insyaallah tan kuleban pancenan saja dadi more dari Kanjeng Nabi yolok bi Kanjeng Nabi kemantang more termasuk reng jeruan along polong bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke swargan ajunan Allah Subhanahu wa taala. Kelanon tadi. Para Rabu sebada mulja aslintan kula begila request dari compok manabi beda ceramah oncengan ceramah sumpah mantan kula sarang mak ke Malik tak langkong mak ke Malik pak ada aki apa-apa dan kula cangkolang dak beliau karena sampai saat mangken dan kula ngaji dak beliau setiap hari Senin teti nyon seborah jadi apa-apa kuleban pancenan saja Kak Dinto jadi orang apa-apa sekeratu ke agama kadis saya hadis kun aliman bada kaki orang alim mun tak bisa au muta'alliman atau orang yang belajar atau mustami'an atau orang semirangaki ke pengajian au muhibban atau orang selebur ke pengajian abang doa cek sampai jadi nomor 5 panapa kula mun jadi nomor 5 ban panjenengan saja celaka aganggu ke pengajian mabada pengajian ya ganggu lah ampun lah iseng ngodin Kak Dinto ting bada orang panika aganggu maka dari Kak Dinto para Rabu sebada mulja aba lidak pembahasan begila kula ban pancenan saja Kak Dinto nerima agama nerima nasihat dari para kiai nerima nasihat dari para guru Kak Dinto amanah agama selakaran kutu yang malaki serang tan kula ban panjenengan saja karena apa-apa saat mangken Kak Dinto tuan rumah mabada maulid mabada sebu are tuan rumah sadar betapa pentingnya agama sampai tajukna maulid ben sebu are Kak Dinto pakun Abu Tawaki dak kegiatan agama karena memang kegiatan agama panapa tore dan kula ban pancenan saja ngawonengin panapa maulid Kak Dinto maulid Kak Dinto qiraatu siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam maulid Kak Dinto belajar mengenang sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai dari perjalanan dakwan Kanjeng Nabi mulai dari sikap Rasulullah mulai dari akhlak Rasulullah mulai dari kejatianna kegantangna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manabi bahas dan kula ban panjenengan sedaja majlis pengajian atau majlis pondok atau compok Kak Dinto ampun maulid karena apa intin abahas kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sejarah Kanjeng Nabi Muhammad maka dari Kak Dinto para Rabu sebada mulja kula ban pancenan saja kadang saat mangken Kak Dinto banyak ngolatin reng orang lantak kok ketiban apa arapa kaki mak maulid kamadhalillah arapa kaki mak ka tahlil kamadhalillah arapa kaki mak nyebuareh kamadhalillah arapa kaki mak tedung kamadhalillah arapa kaki mak ngakan kamadhalillah tanya aki dalil kabi arapa mak abini kamadhalillah arapa mak tedung ben binin kamadhalillah tadi pak kundi odik ben dalil orang mangken Kak Dinto dan kula ban pancenan saja tako elantain orang tika Dinto kutu siap ben kutu oning panapa tocun bermaulid Kak Dinto bermaulid Kak Dinto asyokor kalaban kelahirna Kanjeng Nabi Muhammad arak perak kalaban kelahirna Kanjeng Nabi Muhammad seneng kalaban kelahirna Kanjeng Nabi Muhammad
toman selasi tang ulama Ibnu Hajar perek senin bi ulama katipan apa maulid ka dinto hokoma jawab sareng Ibnu Hajar lambak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah berangkat ke Madinah Madinah tapangki sareng orang-orang Yahudi ka dinto apasah perek senin bi kanjeng Nabi Muhammad ara pama apasah jawab bi orang Yahudi are mangken ka dinto Fir'aun sallam Nabi Musa pemenang dan kula asokor da ajunan Allah bi kanjeng Nabi jawab mun da ieu sengkok selebih berhak untuk apasah mun da ieu engkok selebih berhak untuk asokor maka dari kak dinto sareng para ulama orang asokor kak dinto kalaban cara ibadah orang asokor kak dinto kalaban pelantara kabagusan bada orang asokor asajud sokor bada orang asokor asolat bada orang asokor apasah bada orang asokor asadekah bada orang asokor awirid bada orang asokor atahlil tan kula ban pancinan saja ngauningin saat mangken gak dinto acara malam mangken gak dinto bada saja panapa kula ban pancinan saja ada kak dinto yundang kak dinto paringin suguhan makanan kak dinto sedekah dari tuan rumah asokor karena kelahirna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2 cukan selamatan sedekah untuk ampun si almarhum atau almarhumah saya bu are kak dinto parengaki sedekah aki kencir nada beliau seampun tahada semalar manter kuburna patera asarang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala dalam maulid kak dinto pemerata kelenon jajana pada cukon pada bahkan biasan berkada pada gelas pada pereng apa ada kadin tau umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya miskin saya fakir saya soki yundang saja aras saya ndak belgedil aras saya ndak sate aras saya ndak kuah kak dintoh pedulin umat kanjeng Nabi Muhammad karena niro akhlak kanjeng Nabi Muhammad kak dintoh peduli da orang lain peduli da umat kepikiran da umat sedih king karena umat sakit king karena umat bahkan kanjeng Nabi Muhammad kak dinto ruwet panapa perek senin sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala ya Muhammad Muhammad law syi'ta ja'altu amra ummatik ilaik Muhammad kake mon enda bi sengkok perkara-perkara umat kake saya masuk ke neraka atau ke surga katatina itunya kelakuan saya itunya bi sengkok pasrakin ke kake Muhammad kelenon secara akal para rabu sabada mulja kanjeng Nabi Muhammad berjuang untuk umat saya sangat berjuang yakti kanjeng Nabi Muhammad tak kerah poron tak kerah kesokan umat kak dinto nyeting gak boy neraka maka dari kak dinto kanjeng Nabi Muhammad ajawab da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala la ya Rabbi punten pangeran anta arhamu bihim minni ajunan selebih mahanisar daripada tan kula da umat-umat tan kula karena apa-apa itunya kak dinto kapi pereng beni aslin ganti apa contoh nisra embuk ke anak embuk panika pakun nisra ke anak nisra laki ke bini tapi beda laki misa binin nisra embuk ke anak tapi beda ceretan embuk matain anak nisra anak kambuk tapi beda ceretan anak matain embuk anak merkosa embun merkosaan kejadian mangken itunya seakan-akan encan niser berarti niser makhluk kak dinto ser niseran niser sebada itunya kak dinto makhluk itu tiaki serang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala apa kanjeng Nabi Muhammad kak dinto ajawab da ajun ya la ya Rabbi anta arhamu bihim minni li'anni hadith tan kula kak dinto makhluk si anyar ya Allah qad ataghayyar tan gula kadang abauba tapi mana bini ser ajunan tuan tak toman auba nisar ongku beni nisar makhluk lakaran betul-betul nisar da ummah lakaran betul nisar da makhluk tadi gula ban pancinan saja gak dinto banyak oleh rahmat dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala oleh kenisran dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala sampai beda ceretan orang bini kailangan anan selama teluare pangki potran gak dinto langsung nyampel biimbun bi kanjeng Nabi Muhammad prek senin dak sahabat cek saking nak ka anak roy ada nembun yang tolaki ke apoi beren punten kanjeng Nabi kaki tahu ya sahabat aron ni serembuk ke anak makhluk kan tak apa nih serang pangeran ka makhluk
Kata apa nih serah pangeran ke makhluk? Tan kulaban panjenengan saja sama maksiat per detik, per menit, per jam. Serang ajunan Allah Subhanahu wa taala ki parengin rasa nyaman deur. Ki parengin rasa seneng. Seringan seneng daripada nangis. Seringan agelan daripada nangis. Seringan kenyang daripada lapar. Seringan senang daripada ruwet. Tenang lebih sering daripada ruwet. Pane katan kulaban panjenengan saja. Dari Kak Dinto dan gula tore abali dak kani sarana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya parengaki da ummata. Saya parengaki dak sadaja na makhluk itu nya Kak Dinto. Dan gula ban panjenengan sadaja. Dak saking ata oleh rahmat kasih sayang kanjeng Nabi Muhammad yak teh dan gula ban panjenengan saat mangken Kak Dinto sansara odin. Yak teh bingin karena kanjeng Nabi kani sarana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tan kulaban panjenengan saja bederek keren neraka. Tapi alhamdulillah Rabu Rasulullah tan kulaban panjenengan asokor mabada acara maulid, dalam maulid bada sedekah, dalam maulid bada tahlil, dalam maulid bada salawat, dalam maulid bada mahabbah satretanan pada Islamah, dalam maulid bada lebur dak para ulama. Orang lebur dak ulama muntaaban tati ulama nak poton petong toron selasit tong bade tati ulama. Dalam maulid Kak Dinto bade silaturahim sebelan biasan soker setetangkaan tapangki maulid asalaman. Maka dari Kak Dinto lengkap sokor dan gulaban panjenengan saja caran dan gulaban panjenengan saja asokor dak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Kak Dinto para Rabu sebada mulja daripada dan kulaban panjenengan mabada acara maulid dak tadak panapa, mabada acara pengajian dak tadak panapa, hadir ke pengajian, masuk ke pengajian hiya, peleman dari pengajian huwa, masuk ke pengajian mira, keluar dari pengajian mira, masuk ke pengajian abajing, keluar dari pengajian abajing. Berarti Kak Dinto dan kulaban panjenengan saja ngangkep acara Kak Dinto king kerokun ra acaraan king kerokun kepenting na orang benih kepenting na abek tibi. Maka dari Kak Dinto para Rabu sebada mulja tore muntut pelajaran dari membeda acara maulid Kak Dinto dan kulaban panjenengan sokon ni banyak ni roh kehidup na kanjeng Nabi Muhammad, ni roh kehidup na kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah muntan kulaban panjenengan saja ni roh caran kanjeng Nabi Muhammad ada kalaban sekanan insyaallah begelak tak ada sada ban sekacer. Gampang tinggal niatin ikhlas lillahi taala atau Rasulullah alaihi kenceran. Kulaban panjenengan saja apa jeung sunat insyaallah panika kebanyakan apa jeung sunat mun wajib aja kita tanya aki insyaallah apa jeung kapi. Tapi mun sunat meskipun rang ki atoro dak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bade si tersulit para Rabu sebada mulja dan kulaban panjenengan saja Kak Dinto banyak pae atoro panikan panapa akhlak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati panapa akhlak Rasulullah, kati panapa andeba Rasulullah, kati panapa caran Rasulullah hidup itu nya Kak Dinto kalaban akhlak, kati panapa tawadun kanjeng Nabi Muhammad sebisa ya terpaki dak sadaja na manusia sarang rajin atau rok kanjeng Nabi Muhammad, sarang potran atau rok kanjeng Nabi Muhammad, sarang balen atau rok kanjeng Nabi Muhammad. Apa napa kapi ajarin bi kanjeng Nabi Muhammad sarang rajin contoh sarang rajin Rasulullah Kak Dinto sarang rajin paling mesra, Rasulullah sarang rajin paling perhatian dak rajin, Rasulullah dak rajin paling ngargain dak rajin. Apa napa bade sitong cerita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kak Dinto darin mesra sareng Siti Aisyah sareng Sayyidatuna Aisyah manabi ada aing Kak Dinto gelas rekaren Siti Aisyah gelanon lampat bibir Siti gelanon lampat bedeerna Siti Aisyah Kak Dinto sareng kanjeng Nabi pontut pas Rasulullah ada aing dari lampat Kak Dinto. Siti Aisyah ngale lampat etorok bi kanjeng Nabi lampat ya nom cukan panai der cukan sareng Rasulullah.
Siti Aisyah dari Kak Dinto cukan etorok sareng Kanjeng Nabi Muhammad. Beda sitong kejadian. Kanjeng Nabi Muhammad Kak Dinto ada ete. Saya Kak Dinto Kanjeng Nabi Muhammad Kak Dinto ada ete pas Siti Aisyah Kak Dinto mun dari karen Rasulullah bi Kanjeng Nabi Muhammad tak parengaki. Mun boleh tak parengaki. Elah cek enom. Pun boleh elah cek enom. Apa napa? Siti Aisyah cemburu. Apa napa ya Rasulullah? Pola bedereng bini saya lemare, pola bedejirajin sampian saya lemare arasain kapan katindan gula tak oleh bagian. Bi Kanjeng Nabi Muhammad yang kijek lamak saya parengaki tinggi nom acen mak. Ternyata kulen takalero benih gula micin apa buja keng Kanjeng Nabi Muhammad takok melukai istrinya dari ngargain dak rajin Kanjeng Nabi Muhammad panik ke akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dan kulaban pancenan saja nyuntok akati Kanjeng Nabi Muhammad hidup berumah tangga baibra Rasulullah Kak Dinto alakoh pada ben lakon orang saya dapur long nolongin cukan masalah dapur long nolongin cukan masalah baju long nolongin cukan masalah kebersihan Kak Dinto Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari Kak Dinto para Rabu sebenarnya mulja kulaban pancenan saja bani kajak katepo kalaban pasera abe toronan pasera abe penapa pangkada abe penapa titela abe mun keng lakaran lebur dak Kanjeng Nabi Muhammad ngap tidak agaman Kanjeng Nabi Muhammad saya baca ada ya ban tibi Kak Dinto sengko atora lebur ben lebur dak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati Kak Dinto penapa berarti etorok kati penapa kelakuan Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad Kak Dinto pernah cerita lagi pada salah sitonga sahabat menjelaskan Rasulullah ni ngalenda langit baik kening bitong ni ngalenda atas kening bitong sering ni ngalen kababa awan apa darin tawadun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada sempat cerita lagi sarang rukuru Kak Dinto sahabat pernah ada bu yak tesengkok bisa lebat bebentana yak tesengkok lebat bebentana darin abe Kak Dinto arasa lambak sahabat aban tibi arasa paling cuba padahal paling muljan orang teror lebat bebentana darin tawadun di saat kuleban pancenan saja neroh sahabat neroh Kanjeng Nabi Muhammad insyaallah tak gempang tek tekatek benoreng. Karena apa-apa para Rabu sepada mulja sero om kulaban pancenan sero om kau orang ekeding ro om bi orang benih minyak benih parfum tore kula mangkena parfuman dari Italia dari Saudi parfum dan gula panapa pancenan oning cek parfum gula larang cek parfum gula pani kesekian pun tenang pun tanya bahkan paling saya tanya bareng gula ngobengin kama parfum jelas aki ngobengin Saudi larang panika kita pun kebela aja larang tapi kulaban pancenan saja tak nampun aminnya anak ketika Dinto mun ganteng akhlak Kak Dinto sedati mapunga ke orang sedati kempeng sedati room da orang akhlak kok kati mana apa akhlak kuah abe sekerana kita kaleroh pada Islam abe sekerana kita cak ngocaen da orang sepada Islam abe sekeran kita sokar pada Islam kita sokar ban balen kita sokar ban tatangkan tore panika sitong dan kula mengutip hadis kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa asja'an nas wa ajwadan nas. Kanjeng Nabi Muhammad Kak Dinto paling bagus seorang paling ganteng orang kadatina akhlak atau kadatina sekapin Kanjeng Nabi Muhammad Kak Dinto nomor sitong itunya bahas boleh dari riwayat lain tore mirangaki dari torok kelaban kegentang Kanjeng Nabi Muhammad kana wajuhu itala'lu al-qamar kana wajuhu sallallahu alaihi wasallam yatala'lu al-qamar. Panapa jepon wajahnya Rasulullah Kak Dinto ganteng seperti sinarnya bulan purnama kulaban pancenan saja ngolatin bulan purnama saare sajam 5 menit pani ketobuk mah tapi mun Kanjeng Nabi Muhammad sampai aibuan tahun nih ngalen seleran Rasulullah
bukten sahabat sampai berdoa, ya Allah pabuta aki mata dan gula selastarana wafat kanjeng Nabi beda sahabat saya doa, ya Allah pabuta aki mata dan gula malah dan gula tak ngatain makhluk setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Darin ganteng kanjeng Nabi kak dinto sampai sayfatin sampai anak berna sayfat sampai tak duduk ke abe kak dinto nyefatin kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad etetiaki dari nur sampai mata are kak dinto tak bisa aga bajang-bajang na kanjeng Nabi Muhammad. Darin kanjeng Nabi Muhammad panikah ganteng sampai are tak mampu dah kanjeng Nabi Muhammad. Panikah ganteng kanjeng Nabi Muhammad. Wa ajwadan nas paling lampaan orang Rasulullah. Kulaban pancinan saja. Lampak ka tatangke pasere sengalam mak cek la tatangken. Mun tak lampak ka tatangken kulaban sampean kadang takok bi tatangken iblis cerai. Panikah karena mangken panikah banyak orang ala ko ibadah niat keng takok ka orang todus ka orang tak nyaman ka orang. Terutama reng bini kak dito banyak king karena orang. Apa-apa dan gue lemak banyak reng bini king karena orang. Tore penting lagi. Banyak reng bini rakarakan sakit ate. Banyak reng bini kak dito nangis sakian lakin. Karena apa-apa kesalahannya sitong. Toman kireng bini panika aga bay kopin selake nawa itu aga bay kopi untuk tang lake lillahi ta'ala. Tak toman ini ada ketika dinto niat kaulah ngombe kelampin lake lillahi ta'ala. Tak toman niat kaulah kada pora amasa lillahi ta'ala. Tak toman melarat. Setiap apa aga bay kopi sengko aga bay kopi karena tang lake. Nawa itu aga bay kopi lillah lake. Panapa lillake benila lillake. Ketika bikin karena laken, kapi karena laken, tinggi saken bilaken, ada yoceng kapi gemet ganjerna. Kakek kak engkok ki isaken, kakek kopi engkok make kol 12 malam keluar ke biaki kopi, lang ganjerna, yoceng. Karena tak ikhlas, karena tak balik ke pangeran, tadi naki ke makhluk panika tak bisa asoma aja. Kulaban sampean nggak dinto jak bunga puaki ke makhluk. Kulaban sampean saya senang bini apa senang binin, saya senang bini apa senang laken, keng pelantara bini pelantara lake, tinggal jebah ngucak deki ke laken kak bini kaki sama senang sengko, icongko laki bisa lake deki, tetibak kun, kulaban pancinan ngampu aki pangeran, ruwat pangeran senyipta aki ruwat dan gula, juga pangeran senyipta aki senang dan gula, maka dari kak dinto dan kulaban pancinan saja aja, abah lidak lampan kanjeng Nabi Muhammad. Pernah Rasulullah kadin tomu saymuan. Pernah Rasulullah ngajar para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah minta berangkat ada telemah. Paleman dak telemah. Tengah perjalanan pada sitong orang Arab, awrak Muhammad langsung ngalak selendang kanjeng Nabi Muhammad kadin to cekel kanjeng Nabi Muhammad sampai cerita aki serang Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampai mirale Rasulullah kadin to saya cekel. Pernah apa bon orang mulai dari bamban kaki ben mak-makan kaki tak to manari beri kang kok Muhammad kelenon mak kula ben sampean pentain orang put sebut mak-mak ben mbah pegel mak kanjeng Nabi Muhammad selalai cekel ki ibadah nikah kelenon kita sopan dak kanjeng Nabi Muhammad sahabat langsung jaga entar dak kanjeng Nabi Muhammad entar dak orang enggak dinto. Pernah respon kanjeng Nabi Muhammad nang sahabat bani urusan kakek are tang urusan ben orang ria coba pendingaki pas gulai cekel loreng ya dan santri abu gula ora kaya derma kaya ini cekel loreng tolongin kanjeng Nabi Muhammad alang-alang nang sahabat korokun ati kanan sitong ya leberi ya tasa ontan re dua onta manika pakon songkolen kormah sarang anggur mun tak kalero. Kenapa? Berarti gulaban pancenengan lampe kabini lampe kengki kurang lampe apa napa lampe kabini lakaran wajib anak kain kabini lakaran wajib nisar kabini lampe ka anak pas saya rasa ngalam mama lampe ka mak pas saya rasa ngalam tapi di saat bada tetangken talon talan beto nyakian sampian
boto yang telaki, mercon yang telaki, bi kula ban sampean ebalis ya tren deonde, yang tren tetel, jajan, nase, bedeki sekati kadin toh, melarat mak, langsung keris, masalah kelebunan kelero bayi carang saya serong jalan kula ban sampean panika kadang gelenon, niro panika mak tore, ninta kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dari kadin toh. Kanjeng Nabi Muhammad kadito ada bu sil mangqata'ak, ayo sampung belen kakek semegak bela ke kakek, belen kakek arasanan kakek torot seporah, belen kakek nyaken kakek torot seporah, belen kakek megak bela ke kakek seporah, justru sampung panika ajarna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakon belis kasayan wa'ati man haramak, mun bada orang tak abri haga kakek bakun abri haga. Tadi kulaban panjenengan bi Kanjeng Nabi Muhammad kadin toh pakon ce andi rasa dendam, pakon ce andi rasa pegel, mun andi rasa pegel panika manusia bakun andi pegel, maksudnya ce sampai abe kadin toh dendam. Niro Kanjeng Nabi Muhammad lambok saya saken bi panika Kanjeng Nabi Muhammad kadin tanya poraan kulaban pancenan saja kaleroban bala kaleroban tetangga kaleroban panika tada jalan satu-satunya engkok king karena atorok Kanjeng Nabi Muhammad sengkoknya por ada Kanjeng Nabi Muhammad. Maka dari kadin to pada sebagian ulama nganjuraki gampang orang teramim pia Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Sebelum mata edung ngucap ya Allah dan gula nyepora orang setunya selanya lada badan gaula nyepora apa saya rabai senyaken dak dan gula nyepora panika orang insyaallah tak abid amin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah dan gula ban panjenengan tedung nyambi pegel, tedung nyambi dendam, tedung nyambi ngara ka orang, tedung kadang ki engak kamuson ahayal ding tedung sambil medem ahayal laku arek medeng muson engki mimpen acarok mak. Jadi kulaban pancenan saja tedung sekerana tak nyambi rasa beci rasa dendam da orang lain, insyaallah tak kira abid Kanjeng Nabi Muhammad Rabu nyambut kulaban pancenan saja ate kak din tak buka bi Kanjeng Nabi Muhammad apa napa sitong semata-mata leburatorok Kanjeng Nabi Muhammad. Tadi mun salahin orang pegelin orang engkau lebur ke Kanjeng Nabi Muhammad jawab pernah saken bi orang engkau lebur Kanjeng Nabi Muhammad kulaban sampean gak dinto makhluk terus tak kebentak orang ki amimpe pasai rasa tak kebentak orang Kanjeng Nabi Muhammad kebentak orang irasanin kebela tukang seher kebela panika mak Kanjeng Nabi Muhammad pangeran irasanin bi orang pangeran kebentak bi orang kebelan di anak kebela panika pas kulaban sampean ngalaurok terus tak kebentak orang ting kebentak orang pegel kulaban sampean kadin tada tak bisa nyontoh kecuali nyontoh akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'fu amman zalamak panapa jepon pakonnya por ada orang setengki dan kulaban pancenan saja kati panapa kulaban pancenan saja kadin to kadang odi mikirin salan orang lain, maka dari kak dinto banyak orang lain mikirin salan kulaban sampian, mikirin salan kulaban sampian karena apa kulaban sampian sehari-hari repot mikirin bensalan orang lain dak remah tetangga beda orang asokor ki ngarasanan contoh katipan apa beda tetanggane di berenah tatangkan di berenang ngicoan, tatangkan di berenang azina, tatangkan di berenang abajing. Pas akompol sa keluarga, alhamdulillah tiya, engkau ben kakir toronan kus bagus, engkau ben kakir yang ahli ilmu, engkau ben kakir orang yang takut ke pangeran. Daripada tatangkan di berenang ruah, cok ngicok, cek sekian, orang seabentar kadin toh lebih coba daripada sengicok. Apa napa polan takabur arasa paling bagus aben arasa paling pote arasa neku kuncin swarga
Kula ban sampean tak toman aduan kita tangken 2 rakaat pai apa jeng kita tangken ya Allah malar manter tatang ke kula saya di temurna oleh hidayat din jember tak toman mau narasanan sering maka dari kadinto kula ban panjenengan saja saya nilai kadinto pagi sepaling banyak efek junna Allah Subhanahu wa taala lesan paling banyak efek bahkan amal pasan, amal ibadah, amal salat dan lain-lain amal zakat banyak kalak gara-gara dan kula ban pancenan saja lebur abentan orang karena apa zaman mangken ngucain depak kada nasihat kita ada pak arasanan depak kada nasihat kita ada pak padahal tan kula ban pancenengan saja kelenon mak belis panapa lakon kula ban sampean itunya tabai akhirat malar manter selamat kadi saya hadis isma syi'ta fa innaka mayyit odi sesukaan kaki tapi kengin kaki mati ya ampun bergaya panapa abai mungkin banyak ring tak sadar agama panika non mak kai benon ustad non santre mun kata sengkok yang penting soki tangana tak kelaparan panika saya faham bi orang padahal tak kelero pasir abai wajib ngoningin da agama da fardu aina wa habib man syi'ta fa innaka mufarik kaleburin sesukaan kake siapa saya kaleburna binin derin lebur ke binin nyempe ke binin mun keluar roman belen keler sokoni acara ke tinggal dalam ke binin tok binin neng derin takok ke binin terus terakhir wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi panapa jepon lakukan sesuka kamu tapi ingat setiap perbuatan pasti ada balasannya. Kamu berbuat baik akan dibalas baik, kamu berbuat buruk akan dibalas buruk. Kengain kula ban pancenan saja kelenon intin cecak kecak ka orang abek polen tak alako abek kecak nasihat tak depa bita kecak ben nasihat ka dinto mun kecak panika aben tadi jaun mun kecak panika arapat di jaun aben tak depa tapi rapat depa kada sebar ka orang maka dari kadin totan kula ban pancenan saja tinggal tore wa duaan mangkan mun kelenon kula abayang cek saya kan beda orang request mak ge panika sampean mun abang ngajian nyinggung panika di temurna panika orang ngicuan sape misalnya jebale sebi kula jawab singgung tibi kocak tibi karena apa mun singgungnya benyan orang coba kula ban sampean pegel mak beni saja natoro saja angas maka dari kadin to tade kula ban pancenan saja maka ada rahmah maka ada kasih sayang maka ada niser de orang kelenon mun beda orang maksiat kan niseren orang kebecin maksiat cek campur maksiat ben orang pahe pukul rata kelenon pas pada eng kita de reng kerat cuma itu nyabai mun nyare bareng si tak temanan di salah barengan malaikat bener barengan nabi mun barengan salah sokoni kebagusna paelang dari ada engan onta panika mak oning onta sampean onta panika tak ning tapok sekalian malas balas dendam onta panika hewan sepaling raja tempuru na ben dendam banyak orang Arab panika mate ben ontan make obu aon tahun nampeleng ontan panika langsung dendam sampai onta panika mate tak kira hilang dari pikirna apa luan tahun banyak orang yang kurang nampeleng ontan mate apa onta panika tak mikir dak kebagusna jerakeun bulambek semakanin senginomin tadi kula ban sampean jak ninda ontah mondi bareng mondi bala kengin kebagusna selambe tong kula Kanjeng Nabi rajin tempuran sampai muang gelanon sampai mekeker deren dan lain-lain kenapa jawabna Kanjeng Nabi Muhammad ampun maklum Sayyidina Umar sering itu kenin rajin jawabna Sayyidina Umar cek saking epok pakempok kebagusna ban kajuana banyak kebagusna tadi kula ban sampean andi sarang andi kancah apa pada baca kieu banyak bagus mun salah mak coba kula ban sampean beri layar ya dan penggerembung Hamid mun malam ala ko panikah mun tengah malam ala ko panikah insyaallah tak akan bisa keluar dirin todus king totop ai babi pangeran tadi kula ban sampean cek dem sendeban ai boreng tak kok kula ban sampean isen demin ai daripada ketika din totore mikir apa tabur kasih sayang
tabur senyuman, ramah ka orang, tawaduk ka orang, genteng akhlak ka orang, karena lebur dak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau rok dak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunya akhirat bejreh, dunya akhirat selamat. Sekak din to para Rabu sebada mulja. Panapa saya sampai yakitan kula begelak takok beda kekeliruan, beda kata menyinggung, beda kata lopot, tak langkong nyoon sapora aki. Maka dari kak dinto mungkin bekal jelasakin selebih sampurna boleh tausiah sarang nasihat sarang kiai Haji Abdul Malik Tersawi kak dinto, insyaallah beliau mungkin bekal ngisen lebih sampurna. Para Rabu sebada mulja sekak dinto sekirana. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.